Okay mga angkol ug idol, nako karon diri sa bagong agianan sa padulong sa Hagimit. Mao kining dalan diri nga kining dalan nga agianan nga murag hagdan-hagdan nga gibuhat sa tourism. So project ni siya sa tourism nga padulong ni siya didto sa kaniang Hagimit. So gani madungog man nato ang kaniang ragasa sa tubig. Mao na siya diha ang Hagimit, mao ni siya ang atong naugon karon, padulong ta didto sa ubos. So atong sakon ni siya mga angkol. So ingon ni siya. Samtang uli pa ko mo saka or mo agi, ako asa ning kuan og video para makita gyud ninyo kung unsa gini siya or asa ni siya dapit. So mao na diha ang parking area kana nga porsyon ay nagabot-abot daghan mga ligo diha dapita. Unya human diri ta padulong ta diri saka ta ning hagdan. So nindot po kay pagkabuhat sa naggama aning agyanan kay napay simento, mao ni siya ang starting nimo saka ka. Tapos na reminders, caution, watch your step, nya humanaog ka diri kani siya. Nindot po siya pagka trabaho nila kay aduna siya gawas nga haom kay imong tuil pagtikang, aduna po siya gunitanan gitawag og grilling. Unya ang nakanindot kay bugnaw kay diri, unya naay mga kahoy, so naagya po ang iyang natural nga kinaiyahan nya na gidungagan lang siya og kaniang man-made nga agianan panaog. So nindot diri og mag-exercise ka, buntag sayo, baliko nimo ni siya kanapulo na tagam gyud. Pero tama gyud na siyang resistensya gyud. Okay, karon madungog na to ang ragasa sa tubig. So paspasan na to atong tikang. Ay dili man pud ingon nga dili ta sanay ani, dili pud ingon nga sanay ta. Tama lang ta, pero kaya na ko ni siya i-jogging paubos purya buyag. Sige, mao ni siya. So medyo ni paspas na ko, pero amping lang jud ka kay gamay bikil nimo, malambang imong tuhod, sigurado yun sakit yun kayo. So agi na ta aning ilawom sa kakahuyan kani mao ni siya. So medyo mauyog siya pagbundak nimo kung imo siya idagan, mauyog siya. Pero unya pagbalik nako, ako ani siyang ihapon kung pila ka steps ni siya. Walang nako ni siya ihapak sa pagkakaron. Unya kundi mangutana ko kung pila ka tikang ning gibuhat nila diri nga hagdan ya diri dili na siya steps, padulong ka, nindot siya, nindot. Dapat mo experience gyud diri og agi kay sa ako alang nindot gyud ang ilang pagkabuhat. So ingon ani dool na lang ko, nagkaanam nagkakusog ang ragasa sa tubig, nagkaanam nagkakusog. So taas ni siya, di lang nako ma-estimate kung unsa ni siya kataas nga kaniang unsa ni siya kataas ni siya nga